Okay, for the TikTok. 3, 2, 1, go! Asa ka pa dun? Taiwan. Asa? Hello! Hi! Ma! So, today we are in Cebu, Mactans International Airport Terminal 2 with my parents kasi pupunta tayo ng Kuala Lumpur and Singapore. Hello guys! Linya na kami for check-in. Hello guys! So manami sa immigration. Huwat na lang mi mag-boarding and naami sa Bonshan. Say hi! Hi. Kumusta ang immigration? Kain tayo guys. Nakapasargit. Nakapasar yun? Nakapasargit to an interview. Dali na. Dali ra. Very easy. Easy Very na? easy. Easy. Yung mga pa-easy? Easy. Easy pero daghang interview. Easy pero daghang interview. Very koti. Basta daghang ikatubon. Taas ang linya sa immigration for today. Sa immigration guys, kung daghang kay ikatubag, daghan pag pangutana. Marag extra. Gamay ra katubag o gamay ra sa pangutana. Gabi guys, why cool ba akong ginikanan? Daghang Howd. question. Howd kayo. Kapag kapangutan na, nakatubag na. By the way, if magdamog senior, pwede sa senior lane ang immigration. So dito akong mama o si Jaliza. Then sa regular lane may sa akong papa. So if namo sa Mactan Airport Terminal 2, Naon. nai-usahay nga bisag if more than 4 hours pang flight kaya dili pa open ang check-in counter. So and as of karon wala sila sa tawag na check-in kiosk. Chicken. Wala sila check-in kiosk. So naghuwat mi nga mag-open ang check-in counter. Nangaan mi sa Bonshan. Hello guys, so while waiting, nag-book na kami ng Klook eSIM. So eSIM sa akin, then physical SIM kay July. So before you travel to the country of your destination, make sure na naka-order na kayo ng eSIM sa Klook. And pwede nyo siyang i-activate before your flight. Tapos i-on nyo lang siya pagdating doon. Tapos, yung parents namin, mag-ano na sila, hotspot, since pwede naman. Hello, malamig kaon, pa doon namin sa gate kay, pa doon namin mag-boarding. Nabusog na. Basta bunson, busog. Basta bunso. Okay, for the TikTok. 3, 2, 1, go! Okay. Arara! Ay, palayo! 1, 2, 3, smile! Asa ka pa doon? Sa Taiwan. Asa? Malaysia and For Singapore. sure. Malaysia and Singapore. Okay. Mag-boarding na mi guys. Here we are, magbo-board na may mag-board
Mag-boarding na me. Boarding na. Boarding time. Ma, asa ka? Malaysia. Taiwan. Yung sa gina Taiwan. Singapore. Nagbawan ni Bonchon guys. Ewa na ko rin. Jello and lambs in front, Antoinette and Pearl at the rear galley. Flight time to Kuala is 3 hours and 30 minutes. Cruising altitude of 36,000 feet. Hello guys. So ayan. Nag-order kami ng meal. Since malayo-layo pa. 3.5 hours. Si Papa nagkape. Si Juliza JT Manokan. Sa akin, Uncle Chin's the chicken rice and black coffee. Si Mama kay matug. Ikaw mo kaon? Bakit sa magkamatog ka? Oh, yes. Okay. I'm sleeping. Saan ang punta? Sa Malaysia and Singapore. Sabi sa may Paris ni mo. Relax. Ibang buka. Abad Roto. Okay. Abad sa tindahan 5. Dari 100. Tapos namin natutulog. Kasi hindi ko na yung flight. So, may kayo mata. Ito, napalitan siya dito. Ay, nakatulog na sila diri guys. Tara. Hi! Ay, mabangga ka. Hello, we are in Malaysia. Touchdown Malaysia. Kasama na filmin mo. I feel good. Eh, na-touchdown. Yeah. So good. Masama na feel ni mo. Very happy. Very happy? Pwede nakamuli. Ade pa de. Hindi ko pala ako. Akala mo tama ka. Malaysia. Hello guys, so manami og withdraw. Nag-withdraw ko og 350 ringgit which is 5,000 pesos for now. So magsakay mig KLIA Express but mag-EFC sa amin. So naapoy Dunkin diri. And di masila anad og foreign. So ari mig familiar. Matag familiar ang lami sa KFC nila diri. So first meal na ita try is nasi lemak sa KFC. They haven't tried nasi lemak, so this is their first time. Try daw. Nasa ilang rice? Booming sa Philippines. Okay. Kawayan ka, lilit ang book, diba? Okay na? Okay na? Masay pamati? Senior or dili? Dili. Hello. So dito kami sa KLIA Express ngayon. Bibili kami ng ticket papuntang KL Central. We are going to KL Central. It's a single trip, tapos 4 na adults. Proceed. Here we go. Pasok na tayo ng KLIA Express. Ano yun? Sapat bang? Pwede ra, anak. Hello, nasa KLIA Express na kami.
South of Transnesia, Malaysia. O say, comment nimo sa ilang train. So far, so good. Say, comment nimo sa ilang train. What? O say, comment nimo sa ilang train. Dito. Beautiful. Very nice. Plain. Hello guys. So pahawaay na mi og kadali, and right now we'll do a quick room tour. So the Airbnb or the condo's name is Majestic Residence, and this is good for 5 people. The price is 2K something per night. And ito yun. So pagpasok dito sa door, by the way, sobrang laki ng room. You have washing machine na I think na may dry, may oven, water heater, then of course meron silang range hood. Pwede kayo magluto dito. May pan and pot sa description sa Airbnb but wala, so naghingi ako at ito lang na-deliver yung pan. Then they have pang basiyo ko mga on. Kani wala ni sulod. They have a big ref which was already on when we got here. Wala na ice akong tubig. But wala siyang laman. A very big table. Ito mga dinala namin. Ay, bigno nalagay nito mo. Then dito is the first bedroom. So actually isang bedroom lang. The only bedroom, but it's so spacious. Sobrang laki ng parador. Ito, you have a mirror and parang office or side bed table. Double bed, or I think queen size to, or baka double bed siya. Then there's a door here to the bathroom. Then meron ding isang pinto dito na lusot sa sala. Let's turn it off. I'll turn the lights on. So from bedroom, ito, pasok ka dito. You have a mirror, sink, very big sink. May cabinets dito, trash can, toilet bowl, and our favorite, my bidet. Ang ganda ng design, I like the color ng wall niya, ng tiles. Then shower na may hot and cold. Then like I said, may door din dito na diretso sa sala. So ito, diretso sa bedroom. Ito, diretso sa sala. Paglabas mo, yan yung dining. Ito, sobrang laki ng sala guys. So there's a little table here. Makalat na kasi madam, na kami ng mga gamit. Then may malaking sofa. Meron din sobrang laki ng TV with internet. Sobrang lakas ng internet dito sa Malaysia so far. Then this is the second bed. Same size ng bed dun sa bedroom. So basically nasa sala lang din siya. Then yung window namin, isang floor to ceiling na glass window. Tapos ito yung view namin. Yan. So, I don't know if you guys can see. That's the monorail. Tapos may station dito sa, hindi na makikita. May mall din dyan sa likod. Ito yung view. A month ago, I was here. And I was staying there, yung parang may itong white na yung building na yun sa likod. If you guys can see, doon sa hotel sa kabila, may swimming pool din doon. So yun, sobrang laki ng room. Worth it siya for 2K per night. Sobrang laki guys. Like, kung galing ka dito sa bed, tapos pupunta ka doon sa kusina,
in the next 2 days ka pa darating sa kusina. First day in Malaysia sa mga Pinoy nga clingy sa Filipino food. Monggos, bangos, bangsilog, tortang talong. Liso dyan yung mag-OFW ta. Magkinamot. Abi ni mo social may mga OFW. Nay, magkinamot na taon may mga ondiri sa gawas, guys. Pakapadalang may lami sa among mga anak dito sa Pilipinas. Pero diri, tuon yung social may, magkinamot mi tilokon dyan mo ang bukog sa manok. Apa mo gid ko ko? Ang usa ka lutuan, katulukan on sa usa ka adlaw. Para lang jud makatipid mi diri ba. Manang ayo jud ninyo kuan ko ana mga OFW kay wa jud mi nag social diri. Hello, it's 6 p.m. 5:30 din. At may og KLCC Surya Mall. Narami sa Surya kay ga ulan. So guys, manglingkod sa ta. Kay ang amo ang manghod giduka. ang baby na mo ba? Matug sa daw siya. Napalit na lang mi og kape. Mao ni ang Surya Mall KLCC. So kaning babaw, I don't know if makita ninyo. Muna ang Twin Towers. So this is our order. So we have tiramisu. Then we have dark chocolate. We have, this is mine, Malacca Cafe. Oh, sorry, what's that? Malacca Latte. Double chocolate shake. And Oreo cookies and cream. Let's eat. So after a few minutes, chicken na dayan. Dali na kayong naka-recharge. Surya KLCC. Hi. Na naka-energy? Yeah. Na naka-power nap? Yeah. Pila ka minutes? 2 minutes? Yes. Yes. Hello. Asa man ta? Ito sa Singapore. Laag. Mag-picture. Mag-picture. Maglaag. Kung manamig pangapi guys. Na-allergize siya Guys. kay nangapi siya. We are done Nandihi Coffee. Mo dito We're in pangan? Malaysia. Nandiji. Nandiyan. Nandiki din. Uy, kadahog tao. Wow. Why, man? Ay. Another experience. Huh? Another happiness. Muramig dito kuan. Another joy. Muramig dito kuan. Yes. Alcohol bro. Hello guys. Nami sa Malaysia. Kuala Lumpur. Wala lang pa. Good morning guys. Day 2 diri sa Malaysia. Magpansit kanton ta guys kay di sila mukaog na si Lemak ba kay sila ganahan. Huh? Hagba gabi pero karon na energy. So alas 7 na guys pero awa. Wala pa kahayag diri. Hagba, way inisay. Wala pa ni hayag sa Malaysia. Nag-abot o inisay hagba diretso. Hi guys. Hi guys! Hello, asa ta guys? Genting Island. Asa pa daw? Genting Island. Pawisa man? Malibang. Maglibang. 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 Don't know. Maglibang. No. Maglibang-libang. Cable car. Cable car. Punti sa dama. Malima kay ba ng ibo? Ihatag apil o. Ihatag sa kay na ko'y tanaw. Tanaw na po ang chocolate. Hello, we are in
KL Central. We're looking for a bus. The bus station going to Genting Highlands. Parang nasa gitna kami. Then pupunta kami sa... Sabi kasi bababa pa kami. Hello guys, tara mo. Kuha namin. Ikaw na pa. Go. Tap. Okay. Asa itap? Tap sige Sarah, go. Wala ka, go. Ah. Okay. Success. Nasakay na may train. Guys, Academic train, Malaysia. Chuts ka. It's another experience. Ay, tayo na. Nanami sa Bukit Bintang, palit mi og. tangking gana. One strawberry, one summer tulip. Yeah. Next. And then one Bavaria flavor. Then two black forest. Two black forest. Yes. And one Oreo moment. Do you want it six? Oh, how much is one for 18. Yes. Hello. Nami sa Bukit We are Bintang. here in Isitan, Bukit Bintang. Malaysia, not Manila. Ina Bukit Bintang. Bukit Bintang. Asa tama? Bintang. Asa? Bukit Bintang. Bukit Bintang. Kami diri sa Hi, Colombia. Hi guys. Nami sa Pavilion, Malaysia. Pavilion. The Awang hometown background guys. of Air Asia. Hello, we are now going to Genting Highlands. Hello, ito na ticket namin. Sasakay na kami doon. Sky. Sky? Magki-cable car na kami. Cable car. Cable car. Ito na. Sasakay na kami. Ma! Ma! Hello? Can we go for? Can we ride the next one? Go nga, sakay. Sara. Nahilom na. Real creme and Sunday real creme. We are now experiencing cable car. Never expected riding cable car here in Malaysia. Thank you so much. 我这个国外照片，也这样拍一张。 Hanap din ka. Hanap din ka. 没有视跑。 Hello, nanami sa cable car. Sa Genting. Smile, 1, 2, 3. 1, 2, 3. It's a never expected experience One, in Malaysia. 2, 3. Riding cable car. 这是碰跑车的话， Balik kita guys. Hi, dahil sa Genting Island. Bumili kami dito sa Swensens ng single scoop lang ng Chocoholic, then Thin Mint, and Strawberry. Ayan. They also have fried chicken ice cream and crunchy cones. Ito yan. Ito yung loob ng mall dito sa Genting Highlands.
Grabe yung LED, hindi tinipid. Ganda pa sa taas. Hello guys, we're back na sa KL Central from Genting Highlands. So, matraffic na since almost 6 PM na. And yung 9 ringgit na fare sa KL Central and hotel namin, it's 34 ringgit now. So, we plan na mag monorail na lang kami dito. Since yung hotel namin, likod lang ng mall na kung saan nagsa-stop yung bus. Yung monorail. So, we're looking for station ng monorail ngayon. Ito sila. Pagod. At nag-enjoy sila dun since malamig. Bye, Malaysia! Hello guys! Sumanamig yung pake. Asa naman ta? Ato sa Singapore! Asa ta? Alright guys, we're done here in Malaysia and now we're heading to Singapore! Singapore! Hello! Nanami sa Kuala Lumpur Airport. For Singapore. Going to? Going to Singapore. Mag-usama kayo Singapore? Laag. Oh, laag. Printing our boarding pass. Merlin kamay. Ngayon na mo, makumpos. Mugawas gitong Pasagi, nalupad mo na to. Maluding pa na siya. Dala ko. Lupad na. Okay? Hello, we have our boarding pass. Going to Singapore. Hello guys, manami sa immigration. Hi. Hi guys, we're done in immigration here in Kuala Lumpur, Malaysia. Wala po Padong nami sa Singapore. Wala po sa Balimbos. Hi guys. Asa mo? Boarding for Singapore. Hello, we're in Changi Airport. Asa ka? Singapore. Ano Singapore? Among leader, oh? Among leader, guys. Among leader diri sa Singapore. Mani mo tour guide. We are in Singapore. Taran!
Sayang man. Hi guys. Hello! Hi, Singapore! First time namin experience ang waterfalls Very ng good. airport. Changi Airport. Changi Airport, Singapore. Wow, very nice. Let's go. Kahit sa 3. Okay, elevator. Masarap ka. Okay. Are going Hi. Hello, nasa terminal na kami sa Changi Airport. Hello guys, we are experiencing Nakuha na nila ang kanilang Easy Card. Where's your Easy Link card? riding train here in Singapore. Where's your Easy Link card? Dikit. So, bumili kami ng Easy Link card. That's $10. Tapos may load na $5. Sing. Dalawa lang. Then, I'm using my GCash. Ako siya, hindi siya nagbabayad. Bakit? So, pupunta kami diretso ng Lau Pasat. Hi guys, nami sa Lau Pasat. Nangita og Pinoy nga kaon. So, if maglisod mo pangita og food, Diba talaga ang lutong Pinoy guys? yeah, Pinoy yung ganahan na ay Filipino cuisine diri sa Lau Pasat. So, napait big munggos, bangus, Hapon na, wa mitapilit food. beef steak. Dapat sila daghang kuan unta, but wala na. Hapon na, wa mitapilit. Mahurot na. Ang uban nila sudan. Hello guys, paduong na sa mo sakay og train para Universal Studio. Let's go! Let's go! Hello! Guys, ano lang minsan. Resorts World. Resorts World. So, from Lau Pasat, may train may og kaduha by Purple Lane from Telok Ayer to Chinatown. Then from Chinatown, we transferred station a train. Hello, we're in Universal Studios, Hi guys, Singapore, nandito sa Sentosa. Sentosa Island. Sentosa Island. Hello guys, naami sa Buong scenario. Universal Studios. Tama, background, Universal Studios. Jing, wala na ka Jing. Scenario. Tadaan. Pa doon na mi balik kay mato na mi Merlion Park.